jednostavno krenuo sam da treniram boss da bi unapredio malo svoje sposobnosti, da bi poboljšao kontrolu na neki način i da bi samim tim svoj nivo treninga malo podigao na viši nivo. Prošle godine sam krenuo da treniram boss, ove godine sam imao malu povredu, ali jako brzo je prošlo, tako da sam nastavio i sad osjećam se odlično. Boss, ja treniram boss da bi unapredio svoje vještine, da bi mekše doskakao, da bi povećao moj preveliki pres, da bi mogao da ga uredim sa nevjerojatnom tačnošću. Pa boss treniram, a i rećemo da sam prvi put krenuo pre nekih godinu dana. Najvažniji razlog zašto sam krenuo treniram boss je da bi nekako poboljšao sigurnost u svoju kontrolu. Da budem siguran u kojim god patikama da mogu da iskontrolišem, jer u nekoj situaciji nećeš imati odgovarajuće patike koje ti trebaju da bi mogao da odariš nešto. Mislim da u stvari trening kad sam boss uopšte ne gledam da izlačim neke maksimume, da poboljšavam većinu kad treniram boss, jer prosto kad je čovjek boss mnogo je više izložen povredama nego u patikama. Tako da ne može baš neki veliki maksimum da se izvuče. Ali najveća u stvari, ajde kažemo, razlika između patika i bosanke je u stvari što čovjek je rođen boss, nije u patikama. Treniranje boss saznali smo od Zvrka. On nam je predložio taj trening da treniramo boss zbog niz razloga, da se zbog kontrole, samopouzdanja, mekoće i zdravije. Za barefoot trening sam saznao na YouTube-u, vidio sam jednog tresera, Phil Doyle-a i trening mi je bio jako dobar, jako kvalitetan i to je to. Barefoot and foolish gloves. Treniramo da nam trening bude što zanimljiviji, otežavamo neke stvari koje su na period jednostavnih počnemo, da otežavamo sve više i više. Na neke igramo razne igre, na primjer stavimo limenku na zid pa trebamo doskočiti tako pravilno i sve da ne srušimo limenku. Kako srušimo limenku radimo 10 sklekova i to nam je znači igra i kontrola i snaga i sve. Ne bi bio tu i razmišljao što pišem, tiše ili da vičem, da stanem ili još više, jer sretan sam ko voćka tijekom kiše. Odlučio sam proslaviti život, iti rabom, skinut zvijezdu, sunce vratiti na istok. Neka zaovijek i jutro kao simbol vječnog buđenja, kretnjom ohrabrivat ćemo dan sve do svitanja. Pa ja mislim neka je dobro da se trenira boss, to nema drug način da vidiš like a boss. Ne, mislim neka je dobro da se trenira boss, zato što ima mnogo по-голям осад на тереното околу тебе, добиваш много по-добра техника на слетување и помалку се подложен на повреди после тоа при слетување, значи да не те набиеш,
Значи, многу поголем осет се добива на теренот и многу поубаво му е за след. Нешто највише се го добиваш кога вежбаш бос, мислам дека е усовршување на техника за доскок. Затоа што партиките имаат техничија кои што ако сгрешиш при доскок ќе ти убознат и нема да приметиш дека правиш грешка, но ако вежбаш бос не смееш да сгрешиш, стварно зашто ти удриш на пета и ќе те боли. Ovo je Nikola Marković. Kod bosog treninga je veoma važno to što kada trenirate bosi u potpunosti razmišljate o tehnici koju radite, naročito u precisionu. Vežbate kontrolu svog skoka, zato što kada ste bosi nećete dozvoliti da doskačete kako ne treba jer je mnogo bolno. Zašto treniram bos? Pa prvenstveno to što nemam patike, a drugo, kad radim bos, što se može primijeniti na akrobatiku, mnogo mi je lakše da se opustim i pustim jači flip, da skočim više. Zašto treba trenirati bos? Pre svega razvijati svijest o tome šta vaše tijelo trpi dok trenirate. Kada ste u patikama mnogo stvari ne osjetite, dok kada ste bosi osjetite sve. Čak i najmanji kamenčić. Uglavnom bos treniram na travi, salta i tricking, zato što mi je lakše, osjećam se udobnije, usput si jačam puno više noge i gležnjeve. Puno se više moramo koncentrirati na doskok, znači nije jednostavno, nije isto raditi u tenisicama, u bilo kojoj obući ili bos. Znači, u zadnje vrijeme se jako puno koncentriram na tehniku. Kod običnih trikova da jednostavno budu što višlji, što bolji, što precizniji, jednostavno da imaju taj neki flow, da se ja što elegantnije osjećam u njima, znači da ga u bilo kojem trenutku mogu napraviti. Kad smo bosi onda puno, znači maksimalna koncentracija nam je na to kako ćemo odskočiti, doskočiti, jer puno smo ranjiviji kad smo bosi nego kad smo u tenisicama nekim, to nam ipak daje neku sigurno. Bos trenirati, ja mislim da je to dobra stvar za one koji imaju volje. Skoči magazin po meni stvarno super stvar, drži ljude informirane, uči ljude, pomoći će im da shvate kako trenirati, stvara neku zajednicu. Treniranje bos svaki dan nije za... Ajde da govorim. Nije navikla na to i jebi ga, ne znam dalje. Koža nam nije navikla, poslije da navikne, koža da nam navikne. Ti je res fleksibilno. Kontroli, bio sam
jako tvrdo u početku i dosta sam se omekšao i omekša mi se. Radim barefoot trening zato što sam peder.